এটা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়। ভারত সরকার বিষয়টার উপরে संज्ञान নিয়েছে। আমিও आसाम सरकार, आसाम का जनता सब लोग इसको कंडेम कर ही रहा है और हम लोग बांग्लादेश का हिंदू का साथ हमेशा खड़ा रहेगा। এই ব্যাপারটা ভারত সরকারের ব্যাপার, আমি বলা ঠিক হয় না, কেন বিদেশ সম্পর্কীয় নীতি ভারত সরকার তৈরি করে, রাজ্য সরকার করে না। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, আমি भारत सरकार के अनुरोध करबे और सब लोग मिलके ये हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बांग्लादेश का हिंदू का ऊपर अत्याचार ना हो। এটা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়। ভারত সরকার বিষয়টার উপরে संज्ञान নিয়েছে। আমিও आसाम सरकार, आसाम का जनता सब लोग इसको कंडेम कर ही रहा है और हम लोग बांग्लादेश का हिंदू का साथ हमेशा खड़ा रहेगा। এই ব্যাপারটা ভারত সরকারের ব্যাপার, আমি বলা ঠিক হয় না, কেন বিদেশ সম্পর্কীয় নীতি ভারত সরকার তৈরি করে, রাজ্য সরকার করে না। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, আমি भारत सरकार के अनुरोध करबे और सब लोग मिलके ये हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बांग्लादेश का हिंदू का ऊपर अत्याचार ना हो। এটা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়। ভারত সরকার বিষয়টার উপরে संज्ञान নিয়েছে। আমিও आसाम सरकार, आसाम का जनता सब लोग इसको कंडेम कर ही रहा है और हम लोग बांग्लादेश का हिंदू का साथ हमेशा खड़ा रहेगा। এই ব্যাপারটা ভারত সরকারের ব্যাপার, আমি বলা ঠিক হয় না, কেন বিদেশ সম্পর্কীয় নীতি ভারত সরকার তৈরি করে, রাজ্য সরকার করে না। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, আমি भारत सरकार के अनुरोध करबे और सब लोग मिलके ये हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बांग्लादेश का हिंदू का ऊपर अत्याचार ना हो। এটা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়। ভারত সরকার বিষয়টার উপরে संज्ञान নিয়েছে। আমিও आसाम सरकार, आसाम का जनता सब लोग इसको कंडेम कर ही रहा है और हम लोग बांग्लादेश का हिंदू का साथ हमेशा खड़ा रहेगा। এই ব্যাপারটা ভারত সরকারের ব্যাপার, আমি বলা ঠিক হয় না, কেন বিদেশ সম্পর্কীয় নীতি ভারত সরকার তৈরি করে, রাজ্য সরকার করে না। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, আমি भारत सरकार के अनुरोध करबे और सब लोग मिलके ये हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बांग्लादेश का हिंदू का ऊपर अत्याचार ना हो।